kan ana torgan irko ni gogara zamane irko dum bangi torora ni gogara erga be ba Abu Jahal amani imanne irko dum bangi lazi wala wal uzi wala sembe gogara Abu Jahal no wato kefere kan torga imanne kala mana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa amma tujani ne irko dum bangi da idi Abu Jahal tela kan tujani irko mir helis وجواهر المعاني يعني جواهر المعاني الذي يليه كتاب الرماح كان أرنا كثيرا كثير كتاب الرماح إشراف مكتب البحوث جزء جنا صفحة ويجندو وجواهر المعاني ترى على جواهر المعاني كلو dan kalle iri wono ya ga sana fara waki kulcin sai kalla dun ko ka gunu digambe tahqiqul imam ash-shaykh al-tijani ali sisi juzu jina safa zonginka da safa wikin da hawo longore kan ko tijahon sen ya mo garu kan mo do torgal kay ko ni dogana ko subhanahu wa ta'ala mo helesi e kan ba Abu Lahab yo Abu Jahal yo ko ku ba yo ko to ba yo she ba yo boy ki bi badal la imanne gi ko tore gan da mi ko no bangera la me tijaro ni ko no bange torola woro banno ko ngo ka to ku wa ko me ko for ni nyaaro ko babe halo do ma te ni ko ni ni hon ni bora imne ko ni ku tijani se da boka sin tauhid as tauhid be asir ko be ka torgan la torgan be kay ko gan la dangiro annab adina umuman no tijaro ka katkam annab ka a cebkan ko la ilaha illallah tuflihu umur tori annabu matta hane hano ka matferi an tori ya me bankar si an ka ba burkino ni torson dezin debbo kango kabala annabi ni da ka sisi an kurtaro in tore badal tore kudu wo jaru ta ke bin sudu to sai ko bangala ya fasile har ma to kan akanu ni ko yadi aka bori dambara akanu ni ko tani kefere ni ko tani jerebi wore to le ko ngo fasa se ko mbayr se gonni asani mo sende na kan ci tira ni tiya de wa fa ko dinde ni ya amno mo esin ge ni mo so zamori hinde no tundu wokan ngi te deno ama misa ko ron ha ko ni no ban se gami ni no ko zamba adi ko ba duru mal bille ni bi ala haram kan zamba di bor kan ban se gami to zamani ni tune ni dal ni ti gan ni an of fa khuzuhu fa ghulluhu to ko jodi no be ga wiza sensino e ko mbay se gami wara hak kimo min hada wala ما قاله ابن أبي زيد وكان ابن أبي زيد أكي وكان ابن أبي زيد وكان أكي كانت أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي سنو كان أكي كانت يكسي بجرى بير زنجنين وحرك الأجا وكان أكي مسؤول عن نفسكمو بين أبو زيد رسال كرو بدين يرانش رسال بكل من تلفظ زم رسال أبو مالكي يهو تربي راكن يتوجه تعرف رسالة هو رسالة لا مقدمة له منانكي أنا وأنه تعالى إنه كان بيراجر فوق عرشه المجيد أسيك من الأرض بربو إنه ثبت من الأرض بربو بذاته ودون بذاته وهو في كل مكان بعلمه إنه يقول كل دون هو البيرا إنه يقول دون هو البيرا وإنه الأكيد أنك يكون جان الأمة جواني wore mondo lakkar gi yedinda amma yore ko go ngoro ku wari ne ko dango bo yolla ni wore o barta dere yondo cefe tare bo ko ne helesi asira al fadani al adillatu min al kitabi dalil ifturu ko tirara adallatu ala ulubihi kan cebe ko jeriyomo kai ko jarta ala kan jar fawqa arsin wala arsamu dalili ga hasba e ko ngon de kisni e ko diya ko de kisni ai da hannu ba bonka ni fo sen ski wakil bonci ifo ne ski fo sen ski wakil ko ya ci sahabe ni ko ya san no be bisni ifo sen ski wakil sahabe ne amma dan boratun dare yo sen no ko ta dare se ni gidi he kai ko na ba foda wakil ko da na ba foda wakil sahabe ni a ba foda ni gidi borat kan kam be amin ko hona di ko ya hona tudi agba bore ni din se bata ci kada bon kan ni kin ne idiya to ko subhanahu wa ta'ala بدأ يكمل يقول قال تعالى يقول يخافون ربهم إذا أمروا من فوق قوي سبيله ويفعلون ما يؤمرون يقول منها كذبا
ويفعلون نعم ملائكة ويفعلون الدين ما يؤمرون عن كل نية